ठिकादार नहीं ऑफिसर मानकर कथा भी शुणु ना आपण मैंने देखिथे जो सीमेंट जो अधा अधा भाग हो अच्छी एठी जो एक गोटे बस्ता सीमेंट पड़वा कथा छटा गुड़ी पड़वा कथा 4 झुड़ी बाली पड़वा कथा एठी ता हो नहीं ताहा आपण माने देखुचे यह 2 भाग में विभक्त ही पड़ुची आपण तल बेस अच्छी पाखापाखि बाली रहा कथा 3 इंच रहा कथा चिप्स कंक्रीट रहा कथा 9 इंच रहा कथा एठी दुर्भाग्य कत 9 इंच बादल कौन ये कौन 4 इंच अधे 5 इंच रोचे। बर्तमान आम रहीचु गंजाम ब्लॉक अंतर्गत काइंचुपुर पंचायत जो हीराधर बाटी केनाल रही हीराधर बाटी केनाल रे देखंतु जो चंचकता देखा जो महादुर्नति चली जो केनाल 9 कोटी टंका आसीथिला वर्तमान देखंतु आमे से केनाल भीतर रही मु कैमरामैन को अनुरोध करी देखेबे विधायक रही निजे परुखुंती एवं ग्रामवासी किसी भद्र व्यक्ति भी रही किंतु देखंतु जो चाषी मानक पई जो चाषी मानक सरकार कोटी कोटी टंका खर्च करुँच आज आपण देखंतु जो महादुर्नतिर खोलासा करुच्ची प्रतिदिन टीवी देखंतु विधायक निजे रही केते इंच रे बाली पड़वा कथा केते इंच रे सीमेंट कंक्रीट पड़वा कथा आपण देखंतु जो मधी चंद्रिका चली किए से प्रशासनिक अधिकारी किए से कंट्राक्टर का छत्र छाया तले रही आज महादुर्नति करुच्ची देखंतु चाषी मानकर पेट को आज नात मारुचंती प्रशासनिक अधिकारी एवं कंट्राक्टर भीतर जो मधुचंद्रिका रही देखंतु मु कैमरामैन को अनुरोध करी देखेबे वर्तमान विधायक निजे गात खोली देखिछंती केते बाली पड़वा कथा केते सीमेंट कंक्रीट पड़वा कथा ताहा जाकि एस्टिमेट अनुसार होईची कि नाही वर्तमान विधायक निजे निजे बुली देखुछंती जो चाषी मानू कथा देइथिले जे चाषी मानकर जमी रे निश्चय जलसेचन व्यवस्था करा जिवो आज विधायक निजे बिल मारे पशी केनाल भितर पशी निजे देखुचंती सरकार टंका लोकों स्वार्थ रे लागुची ना बाट मारणा होउची आज देखंतु यही प्रशासनिक अधिकारी कु नेतार छत्र छाया रही आज आपण देखंतु जो दुर्नति चली विधायक निजे रही तार परखुचंती एवं तदंत करुचंती सर कौन कहिबे ए प्रोजेक्ट ପାଇଁ केते टंका आस्तिला देखंतु ये होची गंजाम टू पाखापाखि हुमा पर्यंत हीराधर बाटी एटा पाखापाखि 7 कोटी ऊर्ध्व टंका आसी यही काम होची इरिगेशन डिपार्टमेंट काम जाउची देखंतु एठी गाँ लोक मानकर अभियोग बारंबार मो पाखु आसिया परे जेहेतु मु सबु काम बुली तन तन भावे देखुची देख प्रथम थर लगी एठी मु विधायक होईची ओडिशांकर जनसाधारण जो आशीर्वाद देइचंती ए सरकार मोहन माझी सरकार नेतृत्व रे आज सरकार होईची एठी आम सरकार निष्पत्ति नहीं एथि कौन सी काम रे दुर्नीति हब नहीं एठी जेहेतु मते बारंबार फोन आसिला परे एटे मु ऑफिसर मानक मु सहित मु कांटेक्ट करी एठी जो ठिकादार नहीं ऑफिसर मानकर कथा भी शुणु नहीं कहला बेले गोटे कथा मु आपण मानक अनुरोध करी कहूची ये माध्यम रु एठी गाँ लोक जदि सचेतन न हो आमे माने किछि करि परिबा नहीं जेहेतु आमे विधायक होइचु आमे पाखापाखि 2,50,000 लोक मतदान देथिबारु आमे विधायक होइचु आमर बहुत काम रहउची बहुत समस्या भी रहिछि एठी आमे माने जो आसीचु एठी देखिलु आपण माने देखिथिबे जो सीमेंट जो अधा अधा भाग हो अच्छी एठी जो एक गोटे बस्ता सीमेंट पड़वा कथा छटा गुड़ी पड़वा कथा 4 झुड़ी बाली पड़वा कथा एठी ता हो नहीं ताहा आपण माने देखुचे यह 2 भाग में विभक्त ही पड़ुची आमे कहला बेले आपण मानक अनुरोध कहया चाहूँ एठी सरकार पैसा देइची एठी ए इरिगेशन थरे जदि होगला कहले पाखापाखि आउ 10 वर्ष रु 15 वर्ष पर्यंत हम नहीं एठी चाषी माने दुख नाई नथिया दुख दसिबे ए काम जो बलिया होची निम्न मारे काम होची एठी आपण माने देखि जिबे ए काम 2 वर्ष रु 3 वर्ष पर्यंत एक जीव ना एठी आपण माने देखिबे निजे माध्यम टीवी माध्यम रे आपणकर माध्यम देखिबे एठी बाली बिना कौन सी जिनस जहाँ सीमेंट रे जहाँ पाग रहिबा कथा ता पाग ही ठीक भाव में आसु नाही एठी जो अच्छी आपण तल बेस अच्छी पाखापाखि बाली रहिबा कथा 3 इंच रहिबा कथा चिप्स कंक्रीट रहिबा कथा 9 इंच रहिबा कथा एठी दुर्भाग्य कत 9 इंच बादल कौन एठी कौन 4 इंच अधे 5 इंच रोचे एभली जदि मन करे जे काम हम ठीक
ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଲା ଟାଇମ୍ରେ ଏଇ ଇରିଗେସନ୍ ଏଇ ଯେଉଁ 9 କୋଟି ଏ ଯେଉଁ 7 କୋଟି ଟଙ୍କା କାମ ଯେଉଁ କରିଛନ୍ତି ଏ କାମରେ ହିଁ ରହିଯିବ ଆଉ ଥରେ ୱାଲ୍ ପଡ଼ିଯିବ ଚାଷୀ ନାଇଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧା ହେବେ। ଆମ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପ୍ରତି 31 ଟଙ୍କା ଦିଆହେବା ଲାଗି ସ୍ଥିର କରିଛି। ଆମେ ଚାଷୀଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ଯେହେତୁ ଛତରପୁରରେ ଜନସାଧାରଣ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଜନସାଧାରଣ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି। ଆମ ଦାୟିତ୍ୱ ଚାଷୀଙ୍କ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଶୁଣିବା ଆମ ଦାୟିତ୍ୱ। ଯେହେତୁ ଚାଷୀମାନେ ବାରମ୍ବାର ଫୋନ୍ କରିବା ବେଳୁ ଆମେ ଏଇଠି ଆଇକି ଠିକ୍ ଭାବେ ତଦାରଖ କରୁଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ରହିଛନ୍ତି କ'ଣ କହିବେ ଭାଇ? ଦେଖନ୍ତୁ ବିଧାୟକ ନିଜେ ଆସୁଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଥିଲା ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ପାଣିର ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷେତ ଚାଲି ଯାଉଥିଲା ଆଜି ସରକାର ଟଙ୍କା ଆସିଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଏଠି ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ସାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ମାଲାମାଲ ହେବେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ କିନ୍ତୁ ହତାଶ ହେବେ ଚାଷୀ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି ତାପରେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛୁ ସରକାରଙ୍କୁ କ'ଣ ଅନୁରୋଧ କରିବେ? ଆଜ୍ଞା ଏଇଠି ଦୁର୍ନୀତି ବେଲେ କଂକ୍ରିଟ ଯାହା ପକାଉଛନ୍ତି ସବୁ ଭେଜାଲ କରୁଛନ୍ତି। ସବୁ 6କୁ 4 ପଡ଼ିଆ କଥା ଗୁଡ଼ି ବାଲି ସବୁ 6କୁ 4 ପଡ଼ିଆ କଥା ସିମିଣ୍ଟ ଗୋଟେ ବସ୍ତା ପଡ଼ିଆ କଥା ଏଇଠି ଅଧା ବସ୍ତା ସିମିଣ୍ଟ ପଡ଼ୁଛି ଆଉ 6କୁ 7 ଏମିତି ପକେଇକି ଭେଜାଲ ଏ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଏ କେନାଳ ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଲେ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ଚାଷୀମାନେ ସବୁ ଦୁର୍ନୀତି ହେବେ ଗାଳି କୋଜା ସବୁ କରିବେ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ଗାଁ ଲୋକ ହେଲେ କିଏ ଆସୁନନ୍ତି ପାଖ ତୋଟ ମାନୁନନ୍ତି କ'ଣ କରିବା? ଏ MLA ବାବୁ ଆମର ଆସିଛନ୍ତି ଦେଖିଛନ୍ତି ସବୁ ଦେଖିକି କାରବାର କରିଛନ୍ତି ଲେଖାପଳ ତାଙ୍କେ ଆସିଥିଲେ ଯେଉଁ ମାଲିକ ଏଠାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ଏବେ ଆସିଲେ ଘଣ୍ଟା 2 ଘଣ୍ଟା ଠିଆ ହେଇକି ଦେଖିଦେଲେ ଯିଏ ଆମ MLA ବାବୁ ଆସିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି କାମ ସବୁ ଦେଖିକି ଗଲା ପରେ ତାଙ୍କେ ନୁଚିକି ପଳେଇଛନ୍ତି ଏଠୁ। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ବିଧାୟକ ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଯେଉଁ ଚାଷୀ ରାଜ୍ୟ ଦେଶ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଡ଼ କରିଥାଏ ଯେଉଁ ଚାଷୀ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଋଣ କରି ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରିଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ଆଜି 9 କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିମୟରେ ହୀରାକୁଦ ଯେଉଁ କେନାଲ ରହିଛି ସେ କେନାଲର କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କ୍ରମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଧାୟକ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ବିଧାୟକ ରହିଛନ୍ତି କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ କର୍ଣ୍ଣ ଦେଖାଇବେ ସେ ନିଜେ ଯାହାକି କେନାଲ ଭିତରେ ପଶୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଳିକି ଦେଖି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣୁଥିଲେ ବିଧାୟକ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣୁଥିଲେ ବିଧାୟକ ନିଜେ ଆସି ଯେଉଁ ହୀରାକୁଦ କେନାଲ ରହିଛି କାଇଁଚୁପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ 9 କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିମୟରେ କେନାଲ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି ଯେଉଁ ମହାଦୁର୍ନୀତି 9 କୋଟି ଟଙ୍କା ଯେଉଁଠି ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ହେଇଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ କେନାଲରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହାକି କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ନିଜେ ବିଧାୟକ ନିଜେ ରହି ଗାତ ଖୋଳିଛନ୍ତି କେତେ ବାଲି ପଡ଼ିଛି କେତେ ସିମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ଅନୁସାରେ ପଡ଼ିଛି କି ନାହିଁ ତେଣୁ ନିଜେ ପରଖିଛନ୍ତି। ଯାହାକି ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ଏଇ କେନାଲ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଭାତ ହାଣ୍ଡି ଏଇ କେନାଲ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଏଇ କେନାଲ ହଜାର ହଜାର ଚାଷୀ ଏ କେନାଲ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ଯଦି ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧାର ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଯେଉଁ କେନାଲ ଥରେ ହେଲେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି କେନାଲ ରହିଥାଏ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି କେନାଲ ଯେଉଁ ନିମ୍ନମାନର କାମ ହୋଇଛି କେନାଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ କେନାଲ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଚାଲିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଭିତରେ ଯେଉଁ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ରହିଛି ସେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ କିଏ ସେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କିଏ କାମ ଠିକ୍ ହେଇଛି କି ନ ହୋଇଛି ତା ତଦନ୍ତ କରିବା ଦରକାର। ଯଦି ନିମ୍ନମାନର କାମ ହୋଇଛି ଯେଉଁ ଜନତାଙ୍କ ସରକାର ଯେଉଁ 25 ବର୍ଷର ସରକାରକୁ ପତନ ଘଟେଇ ଆଜି ଜନାଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ 100 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆସୁଛି ସେ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ଆଜି କେନାଲ ହେବା କଥା ନିମ୍ନମାନର କାମ ଯେଉଁ ହେଉଛି ତାପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବେ କି ସରକାର? ଗଞ୍ଜାମରୁ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି।